Pregunta para que la respondéis sobre esta dedicación de hijo. Una, what is baby dedication? Primero, ¿qué es la dedicación de un bebé? Sa Biblia, kung babalikan po natin several thousand years ago, En la Biblia, si volvemos atrás hace muchos años, may isang babae na Jewish woman ng pangalan ay Hannah. había una mujer judía que se llamaba Hannah. Siya'y walang anak. Ella no tenía hijo Nanalangin siya na humingi ng anak sa Diyos. y le pidió a Dios que le diese un hijo. At siya'y pinagkalooban ng anak ng Panginoon. Y Dios le dio un hijo. Sa unang Samuel chapter 1, En 1 de Samuel capítulo 27, 1, 27 28. al 28. Ganito ang kanyang panalangin. Así fue su oración. I prayed for this child. Oro por este hijo. The Lord El Señor has granted me me ha what I asked of Him. concedido lo que yo le he pedido. So now, Así que ahora I give him to the Lord yo se lo doy a Dios for his whole life. por toda su vida. He will be given Él será dado over to the Lord. al Señor. And he worshiped the Lord there. Y él alabó al Señor allí. So si Hannah, Así que Hannah, ang number one po nating example nuestro ejemplo número 1 sa Old Testament, en el Antiguo Testamento, na nag-dedicate que dedicó ng kanyang anak. su hijo. Sa New Testament, En el Nuevo Testamento, ang very good example un ejemplo muy bueno ay si Mary. fue María. Inihandog niya sa Diyos o i-dedicate Le dedicó a Dios ang kanyang anak su hijo, sa laman, Salamán, sa flesh. Si Jesus Christ y Jesucristo sa Panginoon. al Señor. Sa Lucas, En Lucas, chapter 2, capítulo 2, 22, 22, when the time came cuando el tiempo vino for the purification, para la purificación, rites required by the law of Moses, de acuerdo a la ley de Moisés, Joseph José and Mary y María took him le llevaron to Jerusalem a Jerusalén to present para presentarle him to the Lord. al Señor. The word present La palabra presentar is also the word dedication. también es la palabra dedicación. As it is written in the law of the Lord, Como es escrito en la ley, every firstborn cada primer nacido, male hombre, is to be consecrated to the Lord, debe ser consagrado al Señor and to offer a sacrifice y ofrecer un sacrificio in keeping with what is said in the law of the Lord. guardando lo que dice en la ley de Dios. A pair of doves, Un par de palomas see, of two young pigeons. de dos jóvenes palomas. Sa Old Testament, En el Antiguo Testamento, if you cannot afford, si tú no puedes abortar, ay pwede kang maghanda sa dedication o sa offering puedes preparar en la dedicación o en la ofrenda ng kalapati. Solo pigeon, kalapati, doves. Okay. Leviticus en Levítico 12, 12, 7. 7. There are the regulations Hay regulaciones for the woman para la mujer who give birth que da a luz to a boy a un chico or a girl, o a una chica, but if she cannot afford a lamb,
Pero si ella no puede permitirse un she is cordero, to bring ella debe traer 2 doves, 2 palomas, 2 young pigeons. a 2 jóvenes palomas. One for a burnt offering, Una por la ofrenda para quemar and the other y el otro for sin offering. para una ofrenda por los pecados. In this way, De esta manera, the priest el sacerdote will make atonement for her, hará and she will propiciación be para clean. ella y ella será limpia. So, pag kawain cannot afford 2 doves and 2 young pigeon, okay na yon. Eso era si no podías permitirte. So, si los Jesus palomas. Christ, sapagkat siya man ay bagamat mayaman, Así que Jesucristo, que era muy na may rico, likha ng langit at lupa, heredó tierras, siya po ay naparito él estuvo aquí na bilang mahirap, servant, y se hizo sirviente so that we might become rich. para que nosotros podamos ser ricos. Amen. Si Kristo, nang inihandog sa Panginoon, si Jesus Christ, Cuando, 2 kalapati lang ang handa. cuando Jesucristo fue con Dios, Ngayon, ang dedication, 2 kalabaw, ahora 2 kambing. Ibig sabihin, you can afford. quiere decir que hoy te lo puedes permitir. Amen ba? Okay, so yun ang number 1. Ang dedication ay biblical. Number 2, question. Ese es el número 1 de que la dedicación es algo bíblico. Na very important Número 2, algo na dapat importante nating maintindihan, que tenemos que entender. bakit kailangan mong i-dedicate ang iyong anak ¿Por qué tienes que dedicar a tu hijo kay Lord? al Señor? Ano ang nangyayari ¿Qué es lo que ocurre sa spiritual realm en el reino at sa baby y en el na bebé iyong i-dedicate kay Lord? cuando se lo dedicas a Dios? Una, Primero, sabi po sa Biblia, dice en la Biblia, Luke chapter 2, Lucas 2, verse 40, versículo 40, and the child, y el Hijo, si Jesus Christ, Jesucristo, grew and became strong. creció y se fortaleció, He was filled with wisdom, fue lleno con sabiduría, and the grace of God y la gracia de Dios was upon him. estuvo sobre él. Dalawang bagay po ang dapat nating maintindihan Hay 2 cosas que tenemos que entender sa dedication. en la dedicación. What is dedication? ¿Qué Child es la dedication. And what specifically happened during a baby dedication? ¿Y qué pasó específicamente durante la dedicación de un bebé? Very important na dapat nating maintindihan. Okay? Es muy Sa importante. lahat ng mga may anak dito o nangangarap na magkaanak at wala pang anak, kung kayo dalaga at binata, Para todos los que tienen hijos o van a querer tener hijos, dapat natin itong maintindihan. Napaka-importante. debemos entender esto. Nung si Jesus Christ ay idinedicate Cuando Jesucristo fue dedicado, ni Mary at ni Joseph, María y José, mayroong 2 elders of the church. había 2 ancianos en la iglesia. Ang pangalan ay Simeon Su nombre era Simeón at si Ana. y Ana. Kinuha nila si Jesus Christ sa kanyang braso Ellos cogieron a Jesucristo con sus brazos. sa Lucas chapter 2, En Lucas 2, verse 25, versículo 25, there was a man in Jerusalem había un hombre en Jerusalén called Simeon llamado Simeón, who was righteous and devout, que fue justo y devoto,
He was waiting for the conciliation of Israel. Estaba esperando por la consolidación And the Holy Spirit was on him. de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. It had been revealed to him Fue revelado a él by the Holy Spirit por el Espíritu Santo that he would not die que no moriría before he had seen antes de que the haya Lord visto. Messiah. So hindi po siya mamamatay hanggat di niya nakikita ang tagapagligtas na si Jesus. Así que no moriría antes de ver al Salvador, que es Jesús. Verse 28, Versículo 28. Simeon Simeón, took him in his arm, llévalo en tus brazos. and God saying, Y Dios dijo, Sovereign Lord, Señor soberano, as you have promised, como tú has prometido, you may now dismiss ahora your servant in peace. puedes llevarte a tu siervo en paz, For my eyes porque mis ojos have seen your salvation, han visto tu salvación which you have prepared que tú has preparado in the sight of all nations. en la vista de todas las naciones. Sa madaling salita, Diciéndolo de manera rápida, si Simeon nag-pronounce ng blessing. Simeón pronunció una bendición, At ganyan din yung propeta Ana. y así también fue el profeta Ana. So, ang unang napaka-importanting bagay sa dedication Lo primero y más importante en una dedicación ay pronouncement of blessing es la pronunciación de bendiciones ng lingkod ng Diyos. de parte de Dios. Ito'y aapekto sa kanyang buhay ng bata. Esto va a afectar a la vida de Hanggang sa paglaki niya, hasta que crezca, sa kanyang health, en su salud, sa kanyang future, en su futuro, sa kanyang proteksyon, en su protección, sa kanyang purpose, en su propósito, sa kanyang mangyayaring buhay sa kanyang tagumpay. en lo que va a ocurrir en su vida para que sea vencedor, Dahil sinabi ng salita ng Diyos, porque dijo la palabra de Dios, death and life, buhay at kamatayan, death and la muerte life y la vida are in the power of the tongue. están en el poder de la lengua. Si Jesus Christ, Jesucristo, sa Marcos chapter 10, en Marcos 10, verse 16, versículo He 16, took the children in His arm llevó al niño en sus brazos and placed His hand on them y puso su mano and blessed them. y le bendició. So, number one, Así que número uno, bakit kailangan nating i-dedicate? ¿por qué necesitamos dedicarlo? Una, ibinibigay mo kay Lord. Primero se lo damos a Dios, Nagpapasalamat tayo sa Kanya le damos las dahil yung gracias, ating anak ay gift of God, gift from the Lord. Pangalawa, pronouncement of blessing ng lingkod ng Diyos. Napaka-importante. Kapag walang blessing ang elders of the church, kaya especially sa mag-asawa, napaka-importante yung pronouncement of blessing. especialmente también para los casados, es muy importante la pronunciación de la bendición. Napaka-importante po niya. Kaya sa Biblia, Por eso en la Biblia, si Jacob, Jacob, yung kanyang 12 anak, sus 12 hijos, lahat ng ipinronounce na blessing, les pronunció bendiciones a todos ellos, specifically, específicamente. lahat nangyari. Todo ocurrió Walang hindi natupad. y no había ninguno que no se cumplió. Kaya ngayon, Así que ahora, si Adam, Adán, ang importanteng gagawin natin dito, kasamang mga ninong, lo que vamos a hacer aquí ahora mismo, acompañado de los niños ang mga magulang, y los padres, sila mismo, ellos ang magbibigay ng anak nila kay Lord. Ang tawag po dyan is parents' dedication. son los que lo van a dedicar a Dios. Mga ninong at ninang, Los niños y niñas, tayo po yung magpo-pronounce ng blessing. nosotros somos los que vamos a pronunciar la Kasama bendición ang pastor. y está acompañando el pastor.
So bakit tayo ho ay mayroong pang candle? ¿Por qué tenemos velas? Sa ikinakasal, gumagamit ng kandila. Cuando hay una boda, se usan las velas. Ano ho ang simbolo ng kandila? ¿Cuál es el símbolo de las velas? Sa Bible po, En la Biblia, this is the very light of love, esta es la luz del amor, hope, esperanza and promise, y promesa, and represents y representa the great light of child's life, la gran vida de un niño and the lights y la luz of moms de las madres and dad's love for Adam. y el amor de los padres para Adam. The Bible says, La Biblia dice, Jesus said, y Jesús He dijo came que Él vino as a witness como un testigo to testify para testificar concerning the light, en concerning the light, that through Him que a través de Él all might believe. todos creyeron. He Himself Y Él mismo was not the light. no era la luz, He came only as a witness vino solo como un testigo to the light. para la luz, The true light la verdadera luz that gives light que da luz to everyone para todos, was coming into the world. estaba viniendo al mundo. Jesus is the light, Jesús es la luz and He is the light giver. y Él es el que da la vida. Jesus is the way, Jesús es el camino, the truth, la verdad and the light. y la vida. And the light. Y la Amen. vida. Amen o ba? Amen. Okay. Sa makikita po natin sa Bible, Vemos en la Biblia, Matthew chapter 4 verse 16. en Mateo capítulo 4, versículo, The people living in darkness las personas estaban viviendo en oscuridad have seen a great light, y vieron una gran luz. and those living in the land of the shadow of death, Y aquellos que estaban viviendo en la tierra de la sombra de muerte, a light has dawned. una luz apareció. Amen? Amen. So kaya ho meron tayong candle lighting ceremony sa kasal. Kasi kung baka tatanong kayo, bakit kailangan pa ng kandila? So yan po ay simbolo ng liwanag ng light ng parents sa anak. Simbolo po ng light ng mga ninong at ninang. At higit sa lahat, Jesus is the light. Amen. Amen? Por eso tenemos velas en las ceremonias, en las bodas, y también para que los niños y las niñas puedan dar salud, y también que Jesucristo es la luz. Amen. Comprende, no? Okay, tayo pong lahat ay tumayo at pupunta po tayo sa Levantémonos todos. bagamat po simple teaching about child dedication yung ating napag-aralan, Es una enseñanza simple, gagawin po natin maiksi, pero aalalahanin ito ng Diyos habang panahon. es algo simple esta dedicación del niño, pero Dios esto a lo largo del tiempo se verá su efecto. Amen? Yes. Short ceremony, pero sa tingin ng Diyos, habang panahon. Es una ceremonia corta, pero a los ojos de Dios esto es algo que se va a hacer muy largo. Amen. Praise God. It is our wonderful privilege Es un maravilloso privilegio today hoy to participate para participar in the public dedication en la dedicación pública of Adam Sumagpang de Adam Sumagpang Abocha, Abocha, born nacido on April 7, en abril 7, 2024. 2024, Following the example siguiendo el ejemplo of devout parents, de los padres devotos,
Kevin, Kevin, Belina, Belina and Latipa, y Latifa, Abocha, ano ba? Ano nasa Alaw? Alayu. Abocha Alayu. Alayu, okay. So, have expressed their desire Han expresado su deseo to dedicate, para dedicar, to present para presentar Adam, a Adam, Abocha to the Lord. Abocha al Señor. Amen? Amén. Amen. Charge to the parents para kay Kevin and kay Latifa. La iglesia para Kevin y Latifa. The primary responsibility Encargo para los padres. for the care La principal responsabilidad para el cuidado of Adam, de Adam, of course, rests on the parents. Amen. por supuesto, depende de los padres. The Bible says, La Biblia dice, train up a child entrena a un hijo in the way he should go. en el camino en el que debe ir, When he is old, y cuando sea he mayor, will not depart from it. él no se apartará. Turuan mo ang bata, pagmalingkit pa, Al hijo desde que es pequeño, hanggang paglaki niya, para que cuando ya sea grande, ay hindi niya ihiwalayan. no se aparte. So, ito yung responsibilidad ng magulang. Esto es una responsabilidad de los padres. Amen ba, Kevin and Latifa? Bring them up Tráelos in the nurture en la nutrición and admonition of the Lord. del Señor. That's the Bible says. Bring them up Es lo que la Biblia dice. in the Tráelos nurture en la and nutrición admonition of the Lord. y en la administración del Señor. Deuteronomy chapter 6 verse 4, Deuteronomio 6:4, the responsibility la responsabilidad of the parents de los padres sa kanyang mga anak. para sus hijos. Listen, Escuchar, the Lord our God el Señor nuestro Dios is the only true God. es el único verdadero Dios. So the love of the Lord, Así que el amor del Señor with all your heart, con todo tu with all corazón, your soul, con todo tu alma and with all your strength. y con todas tus fuerzas. Tell them, Y diles, listen parents, escuchad padres, tell them, diles, pati mga parents dito na may anak, incluso a los padres que están aquí, que hindi tienen lang sa hijos, kanila, lahat ng parents, no solo a ellos, a todos los hijos. tell them to your children, Dile a tus hijos, over and over again, una y otra vez, talk about them habla sobre ellos all the time, todo el tiempo. whether you are at home Si tú estás en casa or walking along the road o incluso andando or going to bed at night o incluso cuando te vas a la cama or get up in the por la morning. noche, o cuando te levantas por la mañana, Tell them to your children dile a tu hijo the Word of God. la palabra de Dios Write down escrita, copies and tie them to your wrist. Copy, write down. copiado In your foreheads en tu frente to help you and obey them. para ayudarte a obedecerle. Kevin Kevin and Latifa, y Latifa, as you engage in this task with joy como tú te and peace, prometes may you earnestly que May tú you seas, earnestly seek the Lord. May you earnestly seek the Lord que tú busques al Señor con intensidad daily diariamente for His wisdom. para su sabiduría. Amen? Amén. Amen. The Bible says, La Biblia dice if any of you que si alguno de vosotros lacks wisdom, le falta sabiduría, he should ask God. le debe pedir a He Dios give generously y Él va a dar to all a todos without finding fault, sin exclusión and it will be given to you. y te será dado. Okay.
Church to the extended family, mga ninong at mga ninang. La iglesia para las Pwede yun na kayong familias. mag-upo mo ng dalawa. ¿Os Para podéis na sentar vosotros dos? yan, mga ninong, mga ninang, Niños para y sa inyo. niñas, para vosotros. It is your responsibility Es vuestra responsabilidad to provide a caring, proveer un cuidado supportive group de apoyo, for this family. ser un grupo de apoyo para esta familia. Hindi lang kayo napili No solo se os ha na elegido ninong at ninang como niños y dahil niñas, malapit na ang Pasko. Hindi yon. Kayo'y napiling ninong se os ha elegido como niños at y ninang niñas dahil isa kayo porque sois uno, na malapit sa kanilang puso que está muy cerca de sus corazones. at alam nila Y ellos saben na kayo'y makakapag-provide que vosotros podéis proveerles spiritual support, apoyo espiritual, emotional support, apoyo emocional and financial support y apoyo financiero para sa kanilang anak. para su hijo. Yes. Yan po ang ating responsibility. Esa es la responsabilidad. Na ipanalangin natin ang ating inaanak. Que le bendicamos al hijo. Kung ang inaanak nyo ay 40 niya, Si vuestro hijo What? tiene 40 años, kasi minsan mga ninong at ninang may 40 na inaanak nila. 40 na tao. Okay, pagpipray mo isa-isa. Ang dami, no? So, ayaw. Amin ba? algunos niños y niñas como tienen ya muchos años, 40, pues tienen ya muchos. Ngayon, church to the church. Mga kapatiran sa Church on the Rock family. Para Amen. toda la familia de la iglesia, Church on the There Rock, is one other agent of influence hay un agente de influencia represented here today, representado hoy aquí, the church. la iglesia. And at this time, Y en esta vez, the member of this congregation el miembro de esta congregación may stand to evidence está en evidencia the acceptance para aceptar of their part de esta parte of de su this parte responsibility. y de su responsabilidad. So I charge you Es que os encargo to do all para hacer that you can provide todo lo que podáis and para support y a apoyar place of worship un lugar de adoración in this community en esta comunidad where Adam donde ella may hear the full counsel of God's word. pueda escuchar el consejo de Dios. Amen? Amén. So, yun po ang ating responsibility ng church. Esa es la responsabilidad de la iglesia. So, para po sa kay Kevin and kay Lapita, pwede tayong tumayo. Para Kevin y Lapita, podéis levantaros, Sagutin niyo yung aking question. responder a mis preguntas. Do you solemnly Solemnemente, undertake solemnemente to bring up tomas Adam a Adam in the fear en el temor admonition of the Lord? y administración del Señor. Nangangako ba kayo Prometéis na palalakihin niyo que lo ang iyong haréis anak crecer a vuestro hijo na may takot sa Diyos? en el temor del Señor. Amen? Amen. Amen? Ayaw. Praise God. Do you promise Prometes na do you promise prometéis na hahanapin nyo que buscaréis ang Panginoon al Señor at maglilingkod y estaréis con Dios sa Kanya para Él, ang iyong buong pamilya? toda vuestra familia, Ha? Kay Lord, ha? Amen. al Señor. Do you pledge? Nangangako ba kayo Juráis na ang inyong bahay que vuestra casa ay maging lugar sea un lugar na kung saan ay ituturo ang salita ng Panginoon? que sea donde se enseñe la palabra de Dios. Amen? Amen.
So, yan po ang dedication natin. Hindi lang po dito yung basta nagtakbuhan dito sa harap, nagpicturean, tapos nagunahang lumabas. Dapat po naiintindihan natin ating ginagawa. Así que esta es la dedicación del hijo. Amen. No solamente es venir aquí para tomarse fotos, sino que tenemos que entender lo que significa. Nangangako ba kayo bilang magulang Juráis como padres na magiging good example, que seréis buenos ejemplos, magiging ilaw, luz, liwanag, tulad ng kandila como una vela sa iyong anak, magiging anak. para vuestro hijo. Amen? Amén. Amen? Example. Praise the Lord. So tayo po ay mananalangin at hihilingin ko po na tayong lahat ay yung mga ninong at ninang, halika po kayo rito sa harap. KB, magkakaroon po tayo ng formal prayer and dedication. Lahat po ng ninong at ninang dito po sa likod. At isa po i-dedicate po natin sa Panginoon. Yan. So, para ho sa mga ninong at ninang, Para los niños y las niñas, kayo ba'y nangangako juráis sa harapan ng Diyos delante de Dios at sa harapan ng tao y delante de las personas na gagampanan ninyo que haréis ang pagiging pangalawang magulang de segundos padres para sa inyong inaanak para vuestro sobrino, kay Adam. Ida, ahijado, perdón. Amen? Amen. Ang ibig sabihin ng Adam, Lo que quiere decir, man. Adán He es is a hombre. man. Él es un The hombre. first man El primer na hombre mula sa Panginoon. Adam and Eve. que creó Dios. Beautiful name. Amen? Adán y Eva. Adam. Nombres Kung wala si Adan, preciosos. wala tayo. Si no está Adán, no estamos nosotros. Amen? Yes. So, ang batang ito ay magiging blessing. Amen? Así que todos de aquí vais a ser So, bendición. ipag-pray mo na ng isang, mukha mo na tayo sa ninong. Sino ba pwedeng mag-pray sa inyo? ¿Quién puede orar por Aga? eso? Kasi actually, ang dedication, ang unang nag-dedicate talaga sa dedication, magulang. Yan ang biblical. No? Tayo po, kung sino nag-dedicate, siyang nag-pray. Ngayon, yung gawain ng pastor is to pronounce blessing and confirmation. Ganun doon. So, mag-pray si Brother Kevin na i-dedicate niya si Adam Keller. Okay? Va a orar hermano Kevin. Tayo lahat ay maki-agree at yung ako. Lord, maraming salamat po sa inyo. Señor Jesús. Kayo po ang nanguna sa araw na ito sa dedikasyon ni Adam. Patuloy niyo siyang bigyan ng malusog, talino. Kayo po maging center sa buhay niya, Lord. Lumaki po siya na may takot sa inyo. Amen. Patuloy niyo po lang siya babantayan sa araw. Yes, Lord. Maraming salamat po sa mga gumagawa sa kanya. Nagpapasalamat po ako sa inyo na binigay niyo sa amin si Adam. Yes, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So ngayon po, ang gagawin po natin is pronouncement of blessing. Pwede niyong sindihan ng inyong kandila at Ahora lo que vamos a hacer va a ser pronunciar bendiciones. Podéis entender vuestras velas. Ayan. Ayan. Pakihawak mo muna. So, ito po ay very powerful, mga kapatid. Ito yung mangyayari. So, kayong mga ninong at ninang ay kung kayo po ay mag-asawa, magkakaanak, this is very important. Pronouncement of blessing. Esto que va a ocurrir es muy poderoso. Amen?
que niños y niñas, esto es muy importante, que pronunciéis la bendición. Okay. Ready? ¿Están listos? Okay. The Bible says, La Biblia dice, the Lord said to Adam, el Señor le dijo a I Adán, myself yo be a mismo wall of fire sé around una you, palabra de fuego declares sobre the ti, Lord, dice el Señor, and I will be your glory within. seré tu gloria interior. I lift my eyes to the mountain. Levanto mis ojos a la montaña, Where does my help come from? ¿de dónde viene mi ayuda? My help comes from the Lord, Mi ayuda viene the del maker of Señor, heaven and earth. el creador de los cielos y la tierra. Adam, Adam He will not let your foot slip. no dejará que tus He who watches pies over you el que will not slumber. fija sus ojos sobre ti. Indeed, En verdad, Adam, He who watches over you Adam, el quien te vigila is the Lord. es el Señor Watches over you. que te vigila, The Lord is your shade es tu sombra. at your right hand. Y tu mano derecha, The Lord el Señor will keep you te guardará from all harm, Adam. de todo daño. He will watch over your life, Adam. Él mirará sobre tu vida. The Lord Adam, el will Señor watch over your coming mirará sobre tu and llegada going, y por dónde vas, but now and forever. desde ahora y para siempre. Amen. Amén. If you fully obey the Lord, Si tú obedeces completamente a your Señor, God, tu Dios, and carefully follow all His commands, y cuidadosamente sigue sus mandamientos, I give you today, Adam, te doy hoy, the Lord your God el Señor tu Dios, will set you high above all the nations on earth. te Hallelujah. pondré en alto sobre las naciones de la tierra. Adam, Adam, all this blessing will come on you. todas estas bendiciones vendrán sobre Adam, ti. Adam, you will be blessed in the city. serás bendecido en la ciudad, You will be blessed in the country. serás bendecido en el país. Adam, Adam, the fruit of your womb el fruto de tu will vientre be blessed, será and the bendecido crops of your land. en tus tierras. You will be blessed Serás bendecido when you come in. cuando vengas. You will be blessed Serás bendecido when you go out. cuando te vayas. The Lord will grant that the enemies El Señor garantizará que who los rise up enemigos against you que se levantarán will contra be ti defeated before you. serán derrotados ante The ti. Lord will send a blessing El Señor on enviará your barns una bendición and everything you put your hand to. y en todo lo que pongas tu mano, Adam, Adam, the Lord God el Señor Dios will bless you in the land. te bendecirá He en la is tierra. giving you. Te está dando. Adam, Adam, the Lord will establish you el Señor as His establecerá holy people. como su persona santa. Adam, Adam, the Lord will grant you el Señor te garantizará abundant prosperity abundante prosperidad in the fruit of your womb, en el fruto de tu vientre, the young of your livestock, and the crop of your ground. y en tus tierras. Adam, Adam, the Lord will open the heavens. Amen. el Señor abrirá los cielos The storehouse of His bounty y en sus riquezas to send rain on your land para enviar lluvia en in su tierra, season, en la to temporada, bless all the work of your hand. para bendecir las obras de tus manos. Adam, Adam, you will lend to many nations. tú serás Hindi ka un de mangungutang. naciones. Ikaw ang magpapautang, Adam. No te das préstamo. Amen. This is the Bible. You will lend to many nations, but you will borrow from none. Amen. Liderarás a muchas naciones. Adam, Adam, the Lord will make you the head, el Señor te hará la cabeza, not the tail. no la cola. The Lord El Señor will make you the leader, te hará un líder, not the tail. no una cola. Amen. Amén. God bless you, Adam.
Dios te bendiga. Amen. Praise the Lord. So that's powerful, mga kapatid. Word of God. Sabi ng salita ng Diyos, heaven and earth shall pass away, but the word of God shall not pass away. Dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Amen. Amen. Praise the Lord. So kukuhanin